أولياء الله وشريك الأرض إلى مغاربها وإلى أرواح الوجود وتلذ وسمعنا خصوصا وسيدنا محمد وأرواحنا عيسى سيدنا الفقير المقدم محمد وعلي وعلي وسمع إلى رحمة القدام الثاني أخذ الرحمن والسلام ثم إلى روح الشيخ الفقير بن سالم وأخيه أجل ثم إلى روح حبيب عمر بن عبد الرحمن والفرش علي بن عبد الله تعالى ثم إلى روح الله على حدث وإلى روح الحبيب وأبو بكر بن المطالب وعطاس إلى روح أحمد بن عطاس ثم إلى روح حسن صالح ثم إلى روح عبد الله بن حسين الطاهر الطاهر ثم إلى روح محمد الحبش وإلى أرواح أولاده ثم عبد الأمير وحجه وأحمد حجه وإلى روح عبد الجليل وأحمد سجاق عبد الرحمن سجاق ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن حبيب وإلى روح علي محمد بن سالم بن حبيب وإلى روح عبد الله بن محمد بن عبد الدين إلى روح أبي سالم وإلى روح حسن بن عبد الله بن عمر الشاتبي وإلى سيد محمد ثم إلى روح الحبيب علي بن جعفر الإدريس وإلى روح سبب بابانا مات الجي يحيى محمد وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا أمامنا عمتنا وإلى أرواح أخوالنا خالتنا وإلى أرواح والدينا ووالديكم أمواتنا أمواتكم أجمعين وإلى روح إروان ستياوان وإلى أرواح جميع عباد الله الصالحين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة عن ملائكة مثوبة من ضعف حسناتهم ويحفظنا بهم وينفعون بهم بإيدوا علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والآخرة أن الله يدخل في قبورهم روحا وريحان والفسح والأمان ويعلي درجاتهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بلا حساب ولا فتنة ولا عذاب أن الله يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين أعان اللهم اجبر انكسارنا وارحم تضرعنا واجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها يا باعث يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم اهد أمة سيدنا أحمد اللهم أصلح أمة سيدنا أحمد اللهم تجاوز أمة سيدنا أحمد اللهم اجعلنا من أمة سيدنا أحمد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك الرؤوف الرحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى إلينا أعمالنا على هذه النية وكل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Kita baca doa berwalidain. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أمرنا بشكر الوالدين وإحسان إليهما وحثنا على اغتنام برهما واصطناع المعروف لديهما وندبنا إلى خفض الجناح من الرحمة لهما إعظاما وإكبارا وأوصانا بالترحم عليهما كما ربيانا صغارا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا واغفر لهم وارحمهم وارض عنهم رضا تحل به عليهم جوامع رضوانك ومواتن عفوك وغفرانك وتحلهم به دار كرامتك وأمانك وأدر به عليهم لطائف برك وإحسانك اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف أوزارهم وسيئ إصرارهم وارحمهم رحمة تنير لهم بها المجع في قبورهم وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا في حال انقطاعنا إليهم راحمين وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغرنا متعتفين اللهم احفظ لهم ذلك الود الذي أشربته قلوبهم
والحنانة التي ملأت بها صدورهم واللطف الذي شغلت به جوارحهم واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين والرعي الذي كانوا فينا راعين أفضل ما جزيت به السعاة المصلحين والرعاة الناسحين اللهم برهم أضعاف ما كانوا يبروننا وانظر إليهم بعين الرحمة كما كانوا ينظروننا اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك بما اشتغلوا به في حق تربيتنا وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بما آثرون به في حق خدمتنا واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الحمية من الهوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا وتحمل عنهم الظلمات التي ارتكبوها فيما اجترحوا لنا وسعوا علينا والطف بهم في مضاجع البلا لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا اللهم وما هديتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات ووفقتنا له من القربات فنسألك اللهم أن تجعل لهم منها حظا ونصيبا وما اقترفناه من السيئات واكتسبناه من الخطيئات وتحملناه من التبعات فلا تلحقهم منا بذلك حوبا ولا تحمل عليهم من ذنوبنا ذنوبا اللهم كما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة اللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوءهم ولا تخزهم بنا في عسكر الأموات بما نحدث من المخزيات ونأتي من المنكرات وسر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح إذا سر أهل الصلاح بأبناء الصلاح ولا تجبهم منا على موقف افتضاح بما نسترح من سوء الاجتراح اللهم وما تلونا من تلاوة فزكيتها وما صلينا من صلاة فتقبلتها وعملنا من أعمال صالحة فرضيتها وتصدقنا من صدقة فنميتها فنسألك اللهم أن تجعل حظهم منها أكبر من حدودنا وجسمهم منها أجزل من أجسامنا وسهمهم من ثوابها أوفر من سهامنا فإنك أوصيتنا ببرهم وندبتنا إلى شكرهم فأنت أولى بالبر من البارين وأحق بالوصل من المأمورين اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد وأسمعهم منا أذيب النداء يوم التناد واجعلهم من أغبة الآباء بالأولاد حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم
ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعفو وانفع يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعفو وانفع يا ربي صل على محمد واكفي المعادي واصرفه واردع يا ربي صل على محمد واغفر المعادي واصرف وردع يا ربي صل على محمد نحل في حصنك الممنع يا ربي صل على محمد نحل في حصنك الممنع يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد رب ارض عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وعدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا صلى الله عليه معالك الأزهار معدن سرك الأسمى فهم سبل النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبحوا لولائه عنوانا صلى
شافعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيئة الأشيان. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأدحى والها النشوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا. فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذان. وامسك إلى أوصاف طه المجتبى وحضر لقلبك يمتلئ وجدانا. ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أنزل الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. والنور طه عبده من به في ذكره أعظم به منانا. ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا وغدوا به فرحانا. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتسما بحبل الله من أنشانا. واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان. بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عن ذا وكن يقظانا. واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا. لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا. فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي صانا. طهره الله حماه اختاره وما برا كمثله إنسانا. وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا. فذا ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا. فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانى. حتى أناد ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا. ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا.
وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من معت تقاصر عن عطاه نهانا بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم. وقت البرود أحمد عن إثم من ما سعوا قد كان صلى الله عليه به أم أمينة بنت وهب من لها أعلى الإله ما كان ولمختار عبد الله بن عبد المطلب رآه البرهان صلى الله عليه قد كان يأمر نور طه وجهه وصار إلى ابن المعصوم عيانا صلى الله عليه وهو ابن حسين الكريم صحب بن عبد المناف ابن القصي كان صلى الله عليه وعلى حكيما شأنه قد اعتلى عجز بذلك شانا صلى الله عليه وأصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا صلى الله عليه أعلم بربه إلى إسماعيل كان لأبي معوانا صلى الله عليه وإنما عملت به أمينة لم تسكو شيئا يعبد نسوانا صلى الله عليه في من ربي السماء عصى عدا وحمى أحزانا صلى الله عليه كما قد جاءت ما علمت به أن محيم شرف الأقوال صلى الله عليه من في بطنها فاستبشروا ودانا المحط فخذوا رعاة الرضوان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتحلت الأنوار من كل جهة فوقت ميلاد محصل فإلحانا صلى الله عليه وبين فجر الأبرار شمس هدى ظهر حليم مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام
مشركين وبنا الشرك تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحيما الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون تراما يا رسول الله قدها من هول أفضع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فلها أنت فتسجد مرحبا وتنادى اشفع تشفع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فعليك الله صلى مرحبا مبدا النور وشعشع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبك الرحمن نسأل مرحبا وإله العرش يسمع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله يا عظيم المن يا رب يا الله شملنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله وأتنا بكل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واكفنا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على
محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا يا رب أغثنا بحيا هطال يهمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واختم العمر بحسنى واحسن العقبى ومرجع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الطهر وآله وصحابة مسنا شع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه أريد الحبيب الفخر حالا ساجدا لله من أنشأنا وبرانا صلى الله عليه آية المولى تحيط بأحمد في كل حين باطنا وعيانا صلى الله عليه قد أرضعته الأم ثم سويبة وحليمة من شعدها قد بانا صلى الله عليه قد بصرت سويبة سيدها أبا لهب أعتقها فرحانا صلى الله عليه لم ينسى خالقنا له فرحته بالمصطفى وبذا الحديث أتانا صلى الله عليه أن العذاب مخفف في كل اثنين لفرحته بمن وفانا صلى الله عليه هذا مع الكفر فكيف بفرحة من ذي فؤاد امتلأ إيمانا صلى الله عليه ورأت حليمة ما رأت من بركات محمد ما حير الأذهان صلى الله عليه درى له الثقي وقد كان ابنها يبيت يبغي مسغبا جيعانا صلى الله عليه لكنه ليلة أن جاء الحبيب بات مفر رضا شبعانا صلى الله عليه ودارت الناقة علبانا وقد سمنت دويبتها فكان شانا صلى الله عليه فقاره رفقتها وسلمت أحجار على مولانا صلى الله عليه سبحان من أنطق أشجارا وأحجارا تحيي المصطفى سبحانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشأ الحبيب بسيرة مرضية وما أتى عصيانا ترعاه عين الله من أدبه أحسن تأديب النبي إحسانا فنشا صدوقا محسنا داعفة وفتوة وأمانة معوانا ذا همة وشجاعة وتوقر ومكارم لا تحتسي حسبانا دعي الأمين وهو في أهل السماء نعم الأمين له المهيمن صانا ذهبت به الأم تزور أباه في طيبة إذ فيها الحمام كانا والمصطفى في بطنها وقد أتى عليه 6 من سنيه الآن وقد أتاها الموت حين رجوعها فحباه عبد المطلب حنانا 2 وفاه الحمام فضمه أم ملا العطف عليه جنانا خطبته بنت خويلد في 25 حازت بالمشفع شانا قد
وقد حقق المولى لها أملها نالت سلاما عاليا ومكانا وحل مشكلة لوضع الحجر الأسود في الكعبيت حيث أبانا عن شعة الأقل ووقاد الحجاب سبحان من علمه وأعانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وأتاه جبريل بوحي الله في غار هراء يعبد الرحمن صلى الله عليه. وضمه ثلاثة ثم أرسله اقرأ وربك علم الإنسان صلى الله عليه. ودعا ثلاثا في خفاء فأتاه أن اصدع بما تؤمر به إعلانا صلى الله عليه. كسر الأذى وهو صبور لربه وهو شكور وكان لا يتوانى صلى الله عليه. ماتت خديجة وأبو طالب بالخمسين فاشتد الأذى فنونا صلى الله عليه. وأتى زكيفا دائيا فرموه بالأحجار بل أغروا به الصبيان صلى الله عليه. ملك الجبال أتى فقال أدبكها فقال لا بل أرتجي الأكفان صلى الله عليه. أسرى به المولى وصلى خلفه رسله وشاهد برزخا وجنانا صلى الله عليه. خرج الحبيب إلى السماوات العلى والعرش والكرسي رأى مولانا صلى الله عليه. ابن بالهجرة جاء ليثرب فبه ازدهى البلد الكريم وزانا صلى الله عليه. وأقام أسرا دائيا ومجاهدا وصحابه كانوا له أعوانا صلى الله عليه. لا يرفعون إذا أتى أصواتهم بل لا يعدون البصر إمعانا صلى الله عليه. فخرا وتعظيما لشأن محمد صلى فاتلوا في فضله قرآنا صلى الله عليه. ولقد رأوا من خلقه عجبا وكم قد شاهدوا ما حير الأذهان صلى الله عليه. كرما وعفوا وسخاء تواضعا والجزءهن محبة وحنانا صلى الله عليه. من بين الأصابع نافعا والجيش أضحى شاربا ريانا صلى الله عليه. والله قد أزمت معاجز أحمد رفع المهيمن للنبي مكانا صلى الله عليه. ولقد غزا 27 مع الصحب رجالا قد مشوا ركبانا صلى الله عليه. أكرم به وبصحبه آمين. وبتابعين آمين. يا ربي ألحقنا بهم إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان صلى الله عليه. قد أثنى عليه
فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا صلى الله عليه لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا صلى الله عليه وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا صلى الله عليه للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. تقبل منا انك انت السميع العليم وعلينا انك انت اللهم لا تحرمنا فضلا عندك الجنه امين اللهم وفقنا على الذي تردنا اليك في الدنيا والاخره اللهم زهدنا في الدنيا وغفرنا في الاخره وامين عبادك على العلماء العاملين المخلصين اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى عندنا عنا اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى عندنا عنا اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى عندنا عنا يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. Sudah ada waktu? Ini namanya berkah. Satu kali pertemuan 3 acara. Satu kualitas maulid ini kasih.
terakhir sampai ayat berapa ya? 83. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Kita lanjutkan tafsir surat An-Nisa. Sekarang kita sampai di ayat 83. Kemarin sudah kita singgung sedikit ya. Di pertemuan yang lalu kita membahas ayat yang ke 81, 82. Sekarang 83. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Ayat ini masih tentang sifat orang munafik. Masih menjelaskan tentang sifat orang munafik. Kalau di ayat yang ke 81 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tingkah laku orang munafik itu yang tidak diketahui orang. Karena mereka melakukannya sembunyi-sembunyi. Faida apa namanya? Di ayat itu. Ta'atun Fa'idha barazu min indika bayyata ta'ifatun minhum ghairal ladzi taqul. Berarti kan tidak ada yang tahu ini ya. Dibongkar oleh Allah keburukan mereka. Ini loh, orang munafik ini punya perilaku seperti ini. Kalau di depanmu lain, di belakangmu mereka lain, merencanakan makar terhadapmu. Nah, kalau di ayat yang ke-83 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri-ciri orang munafik yang nampak. Kamu bisa tahu ciri-ciri orang munafik di zaman Nabi ini. Kamu bisa tahu nih perilakunya seperti ini. Nah, jadi kita jangan punya ciri-ciri yang pertama ataupun ciri-ciri yang kedua. Kalau kita punya ciri-ciri yang pertama atau kedua, berarti di dalam diri kita ada sifat-sifat munafik, walaupun kemunafikan kita beda dengan kemunafikan mereka. Munafiknya orang munafik di zaman Nabi itu kafir. Jadi mereka cuma pura-pura Islam saja. Tapi kalau kita kan muslim, tapi belum tentu bebas dari sifat-sifat munafik. Nah, Allah menjelaskan seperti ini supaya kita orang Islam ini jangan sama seperti orang munafik, jangan sama seperti orang kafir. Apa yang berikutnya? Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi. Kalau sampai kepada mereka itu, ja'ahum, datang kepada mereka, amrun di sini maksudnya masalah atau berita. Datang kepada mereka sebuah berita, minal amni, baik berita tentang keamanan, rasa aman, berita yang tentang rasa aman, awil khaufi, atau berita yang menimbulkan takut, berita tentang ketakutan. Dalam hidup itu pasti kan ada berita. Beritanya ada berita yang aman, berita yang menakutkan. Berita yang aman tentang A, B, C, D, E, aman. Oh, ini sekarang bebas. Umpamanya COVID sudah tidak ada. Umpamanya ini kan berita aman ini ya. Atau COVID tambah parah. Ini berita takut. Nah, tambah parah ini. Wabah tambah menyebar kemana-mana. Ini berita takut. Atau wabah sudah hilang. Ini berita aman. Sudah selesai. Tapi belum tentu dua-duanya betul. Belum tentu dua-duanya betul ya. Berita itu ini di zamannya Nabi masih ada Rasulullah. Berita itu belum tentu betul. Apalagi di zaman sekarang ini 1400 tahun setelah wafatnya Nabi. Pakai ada internet lagi.
Ada media sosial lah ya. Dulu orang mau buat berita, kalau di desa dulu pakai kentungan kan. Nah, broadcastnya desa itu pakai kentungan ya dulu ya. Kalau sekarang orang pakai berita, satu orang bisa buat kentungan sendiri. Nah, bisa nyebarkan sendiri dia ke 1.000 orang, 2.000 orang, tergantung followernya. Kalau followernya ada 1 juta, 1 juta orang semua bisa tahu. Nah, ini masalah berita ini sangat penting. Bayangkan, Islam ini luar biasa sempurnanya, mengajarkan kita bagaimana memanage informasi dan menanggapi informasi. Jadi orang Islam tuh harusnya tidak ada yang kena hoax, tidak ada yang kemakan hoax, dan tidak ada yang menyebarkan hoax. Orang Islam gitu ya. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita di ayat ini bagaimana memanage informasi dan menyikapi informasi. Allah mengajarkan kepada kita sifatnya orang munafik supaya kita tidak seperti orang munafik dalam menghadapi informasi. Nah, bagaimana sifatnya orang munafik? Kalau ada berita baik yang menggembirakan atau menyedihkan atau memberikan rasa aman dan rasa takut, berita tentang keamanan dan rasa takut, adza'u bih. Lihat sifatnya orang munafik ini ya. Adza'u bih. Mereka langsung menyiarkannya. Adza'u bih. Langsung menyiarkan. Dalam adza'a yudhi'u itu artinya menyiarkan. Radio itu dalam bahasa Arabnya idza'ah. Bahasa Arabnya radio idza'ah, karena dia siaran kan, radio. Nah, adza'u bih yang dimaksud menyiarkan di sini, dia setiap menerima berita ditelan mentah-mentah. Pertama ya, tidak pernah konfirmasi. Ini sifatnya orang munafik nih, tidak pernah konfirmasi. Dapat message terus langsung percaya, tidak pernah konfirmasi. Ini sifat orang munafik. Kita jangan sampai punya sifat seperti ini. 2, sifat orang munafik ini, kalau dia dapat berita sudah tidak pernah dikonfirmasi, menyebarkan berita itu, menyiarkan berita itu, berita yang tidak jelas kebenarannya. Ini lebih parah lagi. Lebih parah. Kalau dia percaya ditelan sendiri, itu masih lumayan. Ini dia beritanya sudah tidak jelas, dia ikut menyebarkan. Ini lebih parah lagi. Ini sifat orang munafik, kata Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Dari ayat ini kita juga bisa menyimpulkan yang ketiga. Orang munafik itu tidak pernah menimbang berita ini mendatangkan manfaat atau madarat. Tidak pernah nimbang. Pokoknya semua yang dia tangkap keluar, tidak ada saringannya, tidak ada filternya. Ini manfaat atau menimbulkan madarat. Yang keempat, bisa kita simpulkan juga, orang munafik itu kalau dapat berita, dia siarkan kepada siapa saja, dia tidak peduli orang itu bisa menerima atau tidak bisa menerima. Orang itu anak kecil atau orang dewasa, tidak peduli dia. Orang ini tingkat kemampuannya seperti apa, dia tidak peduli. Yang penting dia setiap ada berita keluar terus. Rasulullah SAW bersabda, kafa bil mar'i kadziban. Cukuplah seseorang itu disebut pendusta, kata Nabi, bi ayyahdusa kullama sami', dengan sifatnya yang selalu memberitakan segala sesuatu yang dia dengar.
dapat informasi ngomong, informasi ngomong. Ini berarti orang pendusta, kata Rasulullah. Kalau ada orang seperti itu, punya sifat seperti itu, tidak bisa menahan berita yang dia dapat, berarti itu sifat pendusta, kata Rasulullah SAW. Jadi apa maksud hadisnya Nabi? Ya sama seperti yang saya jelaskan. Kamu kalau dapat berita harus pertimbangkan terlebih dahulu. Pertimbangkannya ini berita betul atau tidak. Kedua, ini berita lebih baik saya sampaikan atau tidak. Karena berita benar itu belum tentu baik juga kalau disampaikan. Apalagi yang dusta. Berita yang benar itu belum tentu baik kalau kita sampaikan. Apalagi berita yang tidak jelas kebenarannya. Yang ketiga, setiap kita mau menyampaikan berita, lihat dulu objek yang kita ajak berbicara. Sanggup tidak menerima berita ini? Karena belum tentu dia sanggup. Kalau dia tidak sanggup menerima berita ini, bisa menimbulkan madarat. Atau kita menyampaikan sesuatu kepada orang yang pikirannya tidak nyampe, salah paham. Nanti dia menyampaikan ke orang lain lagi, salah beritanya. Nah, termasuk bagian dari berita adalah ilmu. Ilmu saja, ilmu itu tidak semuanya disampaikan. Padahal orang menyembunyikan ilmu bagaimana hukumnya? Dosa orang menyembunyikan ilmu itu secara umum. Di dalam hadis, orang yang menyembunyikan ilmu itu kata Rasulullah nanti di neraka, dia akan dimasukkan di neraka, dan kata Nabi akan dikenakan di mulutnya ini ikatan kuda itu, ikatan binatang ternak itu, lijamun minan nar, kata Rasulullah. Ikatannya itu dari api. Orang yang suka menyembunyikan ilmu, nggak boleh orang menyembunyikan ilmu. Tapi orang mau menyampaikan ilmu juga harus melihat orang yang diajak bicara. Nah, ini orang sanggup nggak menerima ilmu saya? Kalau nggak sanggup, ya kasih sebatas ini. Nah, kasih sebatas yang dia mampu. Kalau kita berbicara tinggi-tinggi, orang yang menerima itu tidak sanggup menerimanya, dia akan jadi salah dalam memahami. Salah dalam memahami ilmu itu lebih berbahaya daripada kebodohan. Orang bodoh tentang sesuatu itu masih lumayan daripada orang salah dalam memahami sesuatu. Orang tidak minum obat itu masih lumayan daripada orang yang minum obat keliru. Tidak minum obat tak apa-apa, sakitnya masih tetap tapi nggak tambah. Tapi minum obat keliru, mati kita bisa tambah parah sakitnya, maksimal bisa mati kita. Nah sama seperti itu, orang bodoh itu masih lebih mending, lebih lumayan daripada orang pinter tapi salah ilmunya, pemahamannya salah, ngomongnya hebat tapi pemahamannya salah. Lebih baik bodoh kamu, karena kalau bodoh dia tidak bermadarat untuk orang lain, ya sudah bodoh dirinya sendiri. Tapi ini orang pinter ngomongnya tapi pemahamannya salah, menyesatkan banyak orang. Sekarang yang terjadi di zaman ini, banyak orang salah minum obat. Yang terjadi di zaman ini, banyak orang salah minum obat. Ngomongnya bagusnya luar biasa, pakai dalil-dalil, tapi salah dalam memahami, dalam meramu obat tadi. Jadinya bikin kacau dunia sekarang ini. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada umat Nabi Muhammad. Nah, yang lebih parah lagi, yang obatnya betul nggak mau ngomong, nggak mau mengobati. Dokter dia tahu obatnya tapi dia diam aja. Lihat orang banyak salah minum obat, dia diam aja. Nah, akhirnya banyak orang mati, dia nanti tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang lebih parah lagi, ada orang tahu obat betul, dia ngasih contoh orang minum obat salah. Nah, karena uang. Dia tahu nih obatnya ini racun ini. Bayar semua orang. Ini biar laku obatnya. Kamu bilang ini obat bagus. Dia siarkan. Ini obat luar biasa. Orang kena racun semuanya. Nah zaman sekarang ada kayak gitu ya. Orang belajar tahu dia ini salah, kasih uang.
hilang ini betul, akidah kita yang betul. Nah, orang awam itu sih yang nggak paham apa-apa. Nah, ada juga ilmu yang tidak bisa disampaikan ke orang awam. Salah satu contohnya ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat ini ilmu rasa, bukan ilmu otak, bukan ilmu akal, tapi ilmu rasa. Tidak bisa disampaikan kecuali kepada orang yang sudah mencicipi. Itu makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia mengatakan utitu minal ilmi jirabain. Aku diberi ilmu oleh Rasulullah 2 kantong. Ilmunya 2 kantong Abu Hurairah ini ya. Yang 1 kantong sudah aku sebarkan. Tanggung jawabku selesai. Nah yang 1 kantong lagi aku simpan. Loh, kenapa yang 1 kantong lagi nggak disebarkan? Ini kalau aku sebarkan, manusia akan menghalalkan darahku. Maksudnya, tidak mampu, tidak nyampe orang. Kalau aku sebarkan, otaknya orang, akalnya orang nggak nyampe, akan salah dalam memahami ilmu, aku bisa dipenggal. Imam Ali Zainal Abidin juga mengatakan begitu. Aku punya ilmu, kata Imam Ali Zainal Abidin, lau abuhu, kalau aku siarkan ilmuku ini, lagalu innani mimman ya'budul watana. Kalau aku sebarkan ilmuku ini, ilmu makrifat yang tidak dikuasai oleh banyak manusia pada umumnya, kalau aku siarkan, maka orang-orang akan mengatakan aku ini penyembah berhala. Walastahalladani, dan darahku akan dihalalkan oleh banyak orang. Karena tidak banyak orang memahami ilmu itu, dan itu didapat melalui pencapaian. Loh, ada ulama yang nulis di buku, tapi itu bukunya kalau zaman sekarang film 18 tahun ke atas. Tonton sama anak di bawah umur, salah, rusak. Nah ini buku itu juga tidak semua buku bisa kita baca. Salah satu contohnya buku Ibn Arabi, Al-Futuhat Al-Makki Ibn Arabi. Ibn Arabi itu sufi, ulama besar, punya kedudukan tinggi di sisi Allah SWT. Bukunya tidak boleh kita baca. Itu buku cerita tentang hakikat makrifat. Orang rukun wudhu belum hafal, sudah buka buku Futuhat, bahas. Amal aja belum dia. Ada lagi buku yang tidak boleh kita baca, Ibnul Farid, seorang ulama besar, punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nulis buku itu untuk orang yang selevel dengan dia. Tapi ini ada anak TK saja belum lulus, buka buku itu, rusak. Minimal orang yang senang baca buku hakikat, padahal dia belum mencapai kondisi itu, minimal madarat yang dia terima, minimalnya loh nih ya, meninggalkan syariat. Males, sholatnya males, ngaji males, karena yang dibahas hakikat-hakikat semua. Nah, dia nanti jadi males sholat, males ngaji, meremehkan. Sholat sunnah lagi sudah nggak mikir dia, yang fardu aja kan dia remehkan. Bahas hakikat dari jam 1 malam, subuhnya jam 10. Nah, enggak sholat subuh sama sekali. Nah, itu yang terjadi di zaman sekarang ini. Banyak sekali orang asik. Orang kalau sudah asik nyemplung di hakikat, nanti dia enggak suka sama syariat. Kata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam kitabnya Tathbitul Fuad, orang awam yang senang baca buku hakikat itu menunjukkan di dalam hatinya banyak karatnya. Banyak karat. Sebab dia itu orang yang kalau sudah senang sama hakikat suruh baca fikih. Baca fikih. Ini anak kecil ini enggak level nih. Kita sih bahas yang tinggi-tinggi suruh baca rukun wudhu, pasti langsung menjatuhkan fikih. Kenapa? Kata Habib Abdullah Haddad, itu karena karat yang ada di dalam hatinya. Nafsu itu kalau diikat kan nggak mau, maunya liar dia. Orang kalau sudah bahas hakikat sudah tidak ada lagi, fikihnya nggak dibahas. Fikihnya nggak dibahas. Walaupun orang-orang yang sudah mencapai hakikat yang asli, mereka itu yang paling menjaga fikih.
pernah ada satu orang bilang, Ustaz, itu kan sholat pakai gerakan itu masih level awal. Masih level awal. Yang level tinggi gimana? Saya bilang, oh yang level tinggi itu cuma ini, sholatnya hati. Kamu sudah sampai ke situ? Ya saya baru mencapai itu. Sekarang saya kira-kira sudah berapa bulan ini sholatnya pakai hati. Sudah sampai level itu katanya. Saya bilang, kamu lebih hebat dari Rasulullah kamu ya. Lebih hebat dari Nabi. Berarti Nabi saja yang levelnya paling tinggi, sholatnya paling banyak. Sholat sunnahnya, sholat qobliyahnya, sholat ba'diyahnya. Kalau ada orang mengaku dirinya mencapai makrifat, tapi sholatnya nggak karu-karuan, itu bukan ma'rifatullah, tapi ma'rifatus syaitan, ma'rifatul iblis, bukan ma'rifatullah ya. Karena yang paling tinggi makrifatnya Nabi Muhammad SAW itu paling kuat syariat. Makanya di dalam kitab surat menyuratnya, jadi ada surat menyurat, buku surat menyurat Habib Abdullah bin Al-Haddad dengan wali-wali. Wali-wali itu ya ada yang nyeleneh juga gitu ya. Ada yang nyeleneh, ya itu belum jadi wali itu. Artinya dia sudah punya karomat, punya dikenal orang, gak sholat. Tulisi surat sama Habib Abdullah. Kamu jangan merasa diri kamu lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW. Jangan hidup menyesatkan umat manusia. Tegur. Jadi mereka itu ya tegurannya ya levelnya mereka. Kalau kita negur mereka dikutuk, kita jadi katak kan ya. Ya mereka punya tetap amar ma'ruf nahi mungkar itu tetap, walaupun sudah sampai kedudukan tinggi di sisi Allah SWT. Makanya para sahabat pun amar ma'ruf nahi mungkar antara sahabat yang satu dengan sahabat yang lain. Nah ini kembali kepada masalah ini. Ini tadi kita bahas itu kan karena ilmu saja ada yang disampaikan, ada yang enggak. Ilmu itu padahal penting, apalagi cuma kabar. Kabar itu kamu harus berulang-ulang. Lebih baik kamu diem kalau enggak tahu, daripada kamu menyampaikan kabar itu. Saya cuma nyampaikan ke satu orang. Nah satu orang ini belum tentu bisa nyimpan. Saya cuma ngomong ke satu ini. Ya, kamu ngomong ke satu ini, bisa jadi itu pintunya tersebarnya kabar itu. Pintu 1000. Nah, ada satu pintu dibuka, ada 1000. Jadi lebih baik bagaimana? Dah, nggak usah ikut-ikutan. Itu lebih aman daripada kamu menyampaikan sesuatu yang tidak jelas. Ini ayat ini mengatakan walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kalau andai saja mereka itu tidak menyiarkannya secara langsung, ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifatnya orang mukmin ini. Orang mukmin kalau dapat berita bagaimana? Kalau dapat berita konfirmasi dulu. Terus tanyanya ke siapa? Kalau dulu tanyanya ke Rasul. Radduhu ilar Rasul. Mengembalikan berita itu kepada Rasulullah SAW. Tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah ini berita benar tak? Atau kalau sudah tidak ada Rasul, ya zaman kita ini tidak ada Rasul. Atau di masa dulu, di masa Rasulullah, tapi Rasulullah tidak ada di tempat, umpamanya masih perang. Nah, bagaimana? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Au ila ulil amri minhum." Atau kepada ulil amri. Ulil amri ini siapa? Ulil amri ini orang-orang yang dipasrahi tanggung jawab atau ditokohkan, atau yang jelas orang-orang yang memahami perkara itu. Artinya, maksudnya ini adalah kita ini harus konfirmasi kalau dapat berita, dan konfirmasinya ini ke pusat. Jangan konfirmasi di tengah-tengah. Ke pusatnya, ke orang yang tahu, betul-betul tahu. Kalau mau cari berita harus seperti itu. Nah, khususnya di zaman ini. Berita ini di zaman ini dikuasai oleh
orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita orang Islam di bawah ini nggak paham. Mereka ini membolak-balikkan berita. Orang Islam sama orang Islam ini diadu domba satu sama lain. Negara sama dibuat kacau semua karena mereka punya planning mau hidup di atas. Nanti kalau sudah negara-negara ini semua hancur semua, terutama yang banyak orang Islamnya, nanti jadi diperbudak oleh mereka. Nah, dihancurkan semua melalui berita. Kekuatan kata-kata ya. Kata-kata itu kadang-kadang lebih kuat daripada tonjokan. Coba orang baru gembira gitu ya, baru bergembira, kita kasih kata-kata yang membuat dia menyedihkan. Bisa. Nah, bisa. Ada satu anak, saya pernah lihat di klip itu, tentang kekuatan kata-kata. Jadi kalau ngomong hati-hati. Kita kalau mau ngomong itu mikir dulu. Ada satu orang, ini yang pembicaranya, dia mengatakan, saya punya teman, hidupnya seumur dengan saya, dan dia baru mati beberapa hari yang lalu karena overdosis. Saya kaget, padahal dia ini termasuk orang yang baik, orang baik. Nah, waktu dia mendekati kematiannya itu, saya bertemu dengan dia. Saya tanya, apa sebabnya? Saya ini orang yang putus asa. Apa penyebab putus asanya? Karena dia waktu masih kecil tidak pernah diapresiasi oleh orang tua. Jadi orang tuanya ini, kalau dia berhasil, ya tidak pernah diapresiasi. Masya Allah. Tapi kelebihan apresiasi juga tidak bagus juga. Jadi sesuatu itu harus ada takarannya ya. Kelebihan apresiasi kepalanya gede, tidak jalan lagi nanti. Nah, terus dia mengatakan, saya ini hidup berusaha membuat bapak saya ini bangga terhadap saya. Kepingin dapat pujian betulan dari bapaknya. Sampai saya belajar sampai lulus universitas dengan nilai tertinggi. Saya telepon bapak saya, Pak, saya lulus dengan nilai tertinggi. Oh iya. Tutup. Habis itu dia sakit hatinya dari kata-kata bapaknya, ya itu sakit hatinya, tutup, ngintip sampai mati. Sampai mati. Ya itu orang tidak punya iman. Tapi dalam kehidupan itu memang kita melihat betul pemilihan kata-kata itu sangat penting sekali dalam pergaulan. Bisa jadi kita ngomong haram itu tidak kena sama orang ini. Orang ini kalau kita bilang haram, tambah rusak dia. Tapi kalau kita bilang kamu nggak pantas seperti itu, lain ini, dia bisa lebih menerima. Nah, kalau kita bilang wajib, bisa jadi dia nolak. Tapi kalau kita bilang kamu kalau melakukan ini bisa lebih enak hidup kamu, itu bisa mudah diterima oleh dia. Nah, terutama di dalam berdakwah, memilih kata-kata yang baik itu salah satu kunci keberhasilan dakwah yang disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Nasihat yang baik. Nah, pilih kata-kata yang baik, terutama terhadap istri kita atau pasangan hidup kita atau anak-anak kita. Memilih kata tidak tepat itu bisa menjadikan konflik yang berkepanjangan ya. Tidak ada PBB-nya tidak ada di rumah tangga ini. Nah, gara-gara kata-kata yang tidak tepat, padahal kamu bisa ngomong ini loh, ngomong yang enak bisa. Kenapa ngomongnya nusuk di hati itu ya? Akhirnya jadi tidak baik. Juga kepada anak.
Ya tapi stylenya rumah tangga kan beda-beda ya. Stylenya rumah tangga beda-beda. Ada kalau rumah tangga Betawi sama rumah tangga Solo itu beda. Sudah beda lagi. Karena mereka biasa cara ngomong gitu. Cara ngomongnya biasa. Nggak usah habis pengajian ini terus berubah. Saya ingin jadi aneh nanti. Jadi kayak dari planet lain nanti. Ngomong yang biasa tapi jangan yang menyakitkan. Menurut kebiasaan itu jangan yang sampai menyakitkan, gitu ya. Jangan yang sampai menyakitkan. Nah, ini kembali kepada masalah ini. Kalau tidak ada nabi, serahkan kepada orang yang memahami. Ulil amri itu yang tahu masalah, yang memahami masalah. Jadi bisa diterjemahkan macam-macam ulil amri ini ya. Kalau menurut saya bisa diterjemahkan. Kalau masalahnya agama ya ulama. Kalau masalahnya matematika ya matematika, datang ke orang matematika. Masalahnya matematika datang ke lulusan tarim, ya salah. Nah, masalah matematika belajarnya sama lulusan tarim, nah, salah. Agama datang di situ. Kalau matematika ya tanyanya sama lulusan mana, matematika ITB atau matematika mana. Anak saya mau tes belajar matematikanya sama saya. Padahal saya dulu matematikanya buruk sebenarnya. Belajar matematika, saya ajari matematika. Saya dapat rumus baru. Saya bilang, nah, kayaknya ini terlalu mubadir ini rumusnya, saya bilang. Saya buatkan rumus baru ketemu jawabannya. Betul juga kata anak saya. Besoknya ngambek dia nilainya 0. Nah, saya bilang yang salah kamu, matematika kok tanya sama saya. Nah, enggak. Kalau mau belajar sama orang yang tepat, belajar sama orang yang tepat. Nah, kalau masalahnya masalah perusahaan, ya tanya sama orang yang pandai dalam berusaha. Nah, dan begitu seterusnya. Ulil amri, orang yang mengetahui berita itu, masalah itu dituju langsung. La alimahul ladzina yastambituna minhum. Kalau mereka tanya kepada ulil amri itu, maka mereka akan mengetahui masalah kebenaran dengan benar dari minhum, dari mereka, yaitu dari Rasul atau dari ulil amri. Dari istimbat juga ada ya. Istimbat yastambitunahu minhum. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh, andai kata bukan karena fadlullah itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah kepada kita Al-Qur'an. Andai bukan karena ayat ini Al-Qur'an, andai bukan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah, petunjuk kepadamu, wa rahmatuhu, dan andai bukan karena rahmatnya Allah dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Allah itu mengutus Nabi Muhammad karena sayang kepada kita. Diutus Nabi Muhammad untuk ngasih tahu, menerjemahkan firman-firmannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Makanya dia wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lattaba'tumus syaitan, kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah, maka kalian akan mengikuti setan. Jadi kita garis bawahi, setan itu senangnya apa? Berita bohong. Setan itu senang membuat berita bohong, senang menyebarkan berita bohong, senang orang pecah belah, cerai berai karena berita bohong. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, lattaba'tumus syaitan illa qalila, kecuali sedikit sekali. Artinya orang yang betul-betul berakal itu sangat sedikit sekali. Nah, ini yang bisa kita petik dari satu ayat ini. Mulai sekarang, terutama di zaman seperti ini. Kalau menurut saya, tidak tahu berita itu lebih baik di zaman ini ya. Tidak tahu berita itu lebih baik. Sudah kita urusan dengan hati kita, jiwa kita, perbaiki.
keluarga kita perbaiki, anak-anak kita perbaiki. Terus bagaimana caranya memperbaiki negara ini? Tidak usah negara dulu, keluarga kamu, hati kamu, keluarga kamu. Jangan muluk-muluk memperbaiki negara. Kalau setiap individu muslim punya niat memperbaiki dirinya dan keluarganya, nanti akan tiba masanya yang naik, calon-calon pemimpin yang naik itu pasti dari keluarga yang baik-baik dan dari jiwa-jiwa yang baik. Jadi kalau mau memperbaiki negara, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan di dalam kitabnya Ad-Da'watut Tammah, dia mengatakan kalau mau memperbaiki pemerintah, pemimpin suatu tempat, perbaiki dulu rakyatnya. Karena pemimpin itu muncul dari rakyat. Pemimpin muncul dari rakyat. Kita urusan sama pemimpinnya, perang sama pemimpinnya, rakyatnya ya tetap seperti itu. Kita ganti ini pemimpin yang ada, ya yang naik lagi sama. Kalau rakyatnya tetap kualitasnya akan sama, hancur semua. Tapi kalau kita tidak usah mikirin dia, sudah pikir sekarang memperbaiki kondisi rakyat, urusan dengan hati, perbaiki diri kita, perbaiki keluarga kita, tetangga kita, terus, dan jangan pernah putus asa dari rahmat Allah SWT. Sebab hasil itu bukan urusan kita, karena kita melakukan itu mengharap ridho, bukan mengharap hasil, mengharap ridho Allah. Ya hasil kalau diberi itu bonus dari Allah SWT. Orang yang berbuat mengharapkan hasil putus asa. Kalau berbuat sesuatu jangan pernah mengharapkan hasil. Minta kepada Allah SWT. Tapi kalau tidak diberi, yang penting saya dapat itu. Yang saya tuju cuma satu, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mengharapkan hasil, Nabi Nuh pasti putus asa. Nabi Nuh itu dakwah berapa tahun? 950 tahun dakwahnya. Tidak berhenti loh tuh. Kita baru seminggu sudah kepingin melempar sandal orang ya. Ini 950 tahun dakwah. La yu'minun illa qalila. Tidak ada yang beriman kecuali sedikit. Berapa gelintir orang? Lebih banyak binatangnya daripada orangnya yang ada di kapal itu. Nah, tapi gagal apa berhasil dakwahnya Nabi Nuh? Berhasil. Tidak ada nabi dakwahnya gagal. Jadi mengetahui gagal atau berhasilnya dakwah itu kalau orang itu mendapat ridho Allah. Dan kita tergolong mereka yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, diberkahi hidup kita, diampuni dosa-dosa kita, disatukan hati kita, disatukan hati umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melewatkan bulan Rabiul Awal ini dari kita, kecuali kita sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, memimpikan Nabi Muhammad SAW, mimpi yang menjadikan bertambah kualitas kita, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan yang menjadikan kita kelak kumpul bersama Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima doa-doa kita, menerima bacaan maulid kita, menerima kajian kita, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dijadikan pahalanya mengalir kepada diri kita, kepada keluarga kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, kedua orang tua kita, baik yang hidup atau yang telah wafat meninggalkan kita. Dialirkan pula kepada umat Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan usia kita, orang tua kita, guru-guru kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan bertambah baik kondisinya lahir dan batin, dan ditutup usia kita semua kelak dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala asrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hawba wasur lana awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa syairil khillani
وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سوري بالمصطفى رسولي نرضى بكل سوري بالمصطفى رسولي نرضى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله بالفتح والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.